Dagan ko gipang maritis gani nga. Naga paatik-atik ko ba para kaluyan ko nila. Akong ginasulti sa akong ginaduol nga mga simana na ni nga nagahilantan ko sa ilalom. Dayon wa ko'y gana mukaon. Pero kay naikaon ron magdalita. Ngunay mga vitamina sa mga masakiton. Joke lang. Open your Bibles with me sa Ezekiel chapter 14. The first time that I came across with these passages written by Ezekiel, I wondered. Then it always, there are times nga kanunay na ako ni naga-flashback ni sa akong hunahuna ba. The event that transpired in the time of Ezekiel. And in this time, God is telling Israel that Israel at this time is hopeless. And God is now about to judge them. Wa na'y paglaom ang Israel ng panahon. Pero later on, if you continue to muna kung magtuunta, if you continue in verse 22 to verse 23, dito dunay paglaom day, nagyapoy paglaom dito. So, in this particular part, the message that I would like to share is titled, The Feeling of Noah, Daniel, and Job. Ang pagbati ni Noah, kini mga banggitan sa tao sa Ginoo, si Daniel, ug si Job. Atong tanawon ang ilang gibati in their time when they are ministering to the Lord. Nga, as we study what they had feel as the minister of the Lord, atong tanawon po, unsa po'y atong pagbati, nga makasabot ta, nga nung ingana na sila. Now, ingani, not unless nga, kung na mga tao nga nila nag-complain nga doon na sila yung mga lipang bati, na sakit, usahay, murag okay lang guys, ismail lang tanga kuan mo lang. Pero kung moagi pudta na nga dapit, din makasabot ta silang gibati. Din muhatag ta o makahatag ta og maayo nga simpatiya. Kay naagihan naman nato tong ilang gisulti nga ilang agihan kung kasakit o kalipay. Now, notice in Ezekiel chapter 14, here God described the hopelessness of His chosen people. And His description was evidenced by the presence of these three persons that hopefully kung nani sila, makadali sila o mga tao nga mubalik o magtinarong sa Ginoo. Pero you will find here that it was, even if they have that in their time, they still will be a failure. Kagahapon, sa mong pag-trust distribution kagahapon, ako kung na ako yung mga gibati nga murag ko, hindi ko gasaba-sabaan, hindi ko gusto maghatag og discouragement ba. Pero ako lang pong istorya, isulti, pay related mo sa message. I was so hurt and was offended. Kagahapon, walang ni sila kay balo. Nga ang among ipandaghan sa mong ipanghatag nga trucks, kay nagkakuan man ipanglabay sa karsada lang. Ako pong hininay pamunit. Antod sigog pamunit, nalipong na ko, mutugalingkod ko sa daplin. Then you see, no, people do not value, kung yung tanong karon, not only people do not value the Word of God, but we, as we work for God, to evangelize people. Ang ilang pagtanaw sa tuwa, lahi.
lahi ang ilang negative ang ilang pagtanaw sa tuwa. Negatibo yun. Kini pod ani ni tud pod ni sa mga makita sa Facebook sa mga nga ang relihiyon o katawang relihiyon wa nay tarong. Nga ang nahitabo wa nay respeto ang daghang mga tao kung magtinarong ka kung magistorya ka Diyos. O basig ka mo pod. O kini, when I'm saying this, kini nga experiensya nga akong gisulti karon. Nagadtoy panahon nga gibato ko o gilabay ko og kanang truck sa akong nawong kanadto. Pero kini nga may experiensya kaniadto pa ni in the old time. Pero when we experience it, then in a little way, makasabot ko unsay gibati ni Noah in his time. Makasabot ko sa gibati ni Daniel in his time. Makasabot ko sa gibati ni Job in his time. I said, you will never feel anything nga halimbawa imo ginareklamo sa tao nga wa nimo maagihan. Di kayo kakasulti, di kayo kasabot. Di gani nimo ma-appreciate. Pero kung kadtong iyang isulti maagihan pud nimo to, makasulti kang, makasabot ka, dili di ay. Now, notice in verse 12, Ezekiel chapter 14. Here, Israel, wala na paglaom ang Israel. Ug diri, gihisgutan sa Ginoo ang paggahi sa ilang kasing-kasing. Now, ani, magbantay mo kay usahay bisag sige mong simba. Pero moabot ang panahon kung di nyo gisunod ang pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon nga mugahi ang pulong sa Ginoo. Mugahi mo sa pulong sa Ginoo. Nagapamati mo pero wa mo intention nga gamiton ang inyong natun-an o so that in effect nahimong mechanical ang inyong pagsimba o ang nahimong tabo karon ang simbahan murag entertainment. Gani, atong likayan ng panahon nga musulti ta nga, magsimba ta karon. Kaysa imong hunahuna, wa kay mahimo ng adlaw. Masabtan ko ninyo. Now, tanawa, verse 12. Ezekiel chapter 14, verse 12 niya. The word of the Lord came again to me, saying, nga kining book of Ezekiel, napuno ni og mga pulong, the word of the Lord came unto me, the word of the Lord came unto me, the word of the Lord came unto me, thus saith the Lord, thus saith the Lord, the word of the Lord. Nga kini, mga gisulat nila ni Ezekiel, iyan ni tanan sa Ginoo. Kung imong tanawon, eksaminon ni mo ng Ezekiel. Sa Bible reading na ko, muna ang pinakadugay-dugay na kumuhan kay taas kayo ni nga book. Dino niya, son of man, verse 13. When the land sinned against me by trespassing grievously. Now take note of that, about that, by sinning grievously. Kay muni ang foundation sa pagkalagot-gut sa Ginoo aning matuhanan. When they sin against me, sin it against me by trespassing seriously. Then will I stretch out mine hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off man and beast from it. He's speaking about judgment. Death, men of men, and of course of the beast. Then unya verse 14. Muna akong himuon niya, I will cut off man and beast from it. But pasbut, just like panahon ni King Saul sa mga Amalekites nga papaon yun niya ang mga tao. Di niya, do this trimming. Kini nga tulo nga tao, mga banggiitan ni nga tao sa Ginoo. Nagkinabuhi ni sila nga ligon ug may barigunan diya sa Ginoo.
Di niya do distrimin Noah, Daniel, and Job. Now, I wonder when I read it, kanong kinimang tulo nga mga tao ang iyang himong murag ehemplo ba? Kung kini mga tawhana na ani nga panahon, muna yung busabot. Nya, wherein it, niya they should deliver, but their own souls by their righteousness, saith the Lord God. Nga bisan ang panahon, kung naani mo tawhanan ug mag-evangelize, manudlo, musulti sa pulong sa Ginoo, maghatag panambagon, ngunya, way mo tuo nila. Kung na may maluwas, sila rapod. Nasa ato pa, these great men in the book of Genesis, in the book of Daniel, and in the book of Job, they are very great men of God. Pero dili sila makakonbinsi. Sinining matuhanan, dili sila makakonbinsi. Nga kung musulod sila, mugawa sila nga sila, wala gyud mutuo sila. Then, una po niya sa, now, when I'm preaching it, I'm encouraging you na ang bulhaton ka na ito karon, sama-sama ragod na, anak. Ako lang ning isulti ka in advance. Pero ang maayo kang Noah, 120 years of preaching. 120 years. Why resulta? Na, iyang asawa, ug unom ka una anak. Pero bisan pa, kadto lang ang nadala siya, ang maayo, ingani ang bulaton sa Ginoo. Nga bisan diri sila mutuo, nagpadayon siya. Bisan dili siya tuuhan, pero ang iyang pagtuo sa Ginoo wala makibra. Bisan ang tibuok mga tao wa mutuo. Kay usahay mo kuan mangudta, wa na tay mahimo ni kuan. So wa na tong imuhang. Now, in the ministry of the Lord, it is not of the result, but on your faithfulness to give the word of God. Ma-discourage kayo. Si Noah ing anak na. Noah was, in that time, in the world, was hated by every people nga sa nagasurround siya. Tanan niyang mga kapakarintihan, why ganahan ka Noah? Tanan niyang mga silingan, why ganahan? He was despised. No one believed him. Wala yung nagtuo siya. Nawingan ang gusto mo ko na to, yung istorya ta, tuuhan dayon ta. Labi na karong panahon, mas lisod, mas grabe karon kay tanawon pagod nila imuhang kinabuhi, intention, and so on and so forth. Dayon mabikil ka gamay, tanawa lagi. So, yung na po niya sa verse 15. If I cause noisome beasts to pass through the land, pestilence in the land, and despoil it so that it be desolate, that no man may pass through because of the beast. Then do this streaming wherein it, as I live, saith the Lord, they shall deliver neither sons nor daughters. The only shall be delivered, but the land shall be desolate. Now, take note that, by the way, 4 times ni nga gisgutan niya. Na'y kamatay, na'y pestilence. These are things that are di nato gusto. Now, when God judge, dili siya sa inyo. Pero before God judge, finally, He always give way for every man to return back to God. Muna nga yung ginasulti kung naa si Noah, na ay atong tanaw na ay madala, pero niya wala. Then notice in verse 17, or if I bring a sword upon that land, atakihon sila, and say, sword, go through the land, so that I cut off man and beast from it,
This is, atakihon sila. Di niya, do these 3 men were in it. As I live, saith the Lord God, they shall deliver neither sons nor daughters, but the only shall be delivered themselves. Then in verse 19, napud niya, or if I send a pestilence unto the land, and pour out my fury upon it, in blood, to cut off from it man and beast, din na po niya, do Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own soul by their righteousness. Ang ginatanaw diri, ang pagka-hopeless sa mga tao, nga bisan pa ibutang ang pinaka-Diyos doon nga tao ni nga dapit, no one will be converted. Not good. This was in the old time. Pero dito lang makita nimo, even in this time, or even in this church, bantay ta. Naanapod ni. Now you see, when we deal with God, always bear that in our mind, that God knows who you are, on who am I. Di ka pwede nga magtinago-tago sa Ginoo. Yung mundo ng kanta, just as I am. Matubang ka sa Ginoo na, Lord, ayaw yung walay pagpaka-eron ingnon sa tubangan sa Ginoo. Pwede good. Now, atong tanawon sa verse 13. Balik sa verse 13. Ninya, Son of man, when the land sinned against me by transgressing grievously, then will I stretch out my hand upon it. The foundation of God's judgment is kadtong word, sinned grievously. Kung kwan pa, unsa ni nga sala nga dili gyud pwede madoktoran kung kung niini nga matawhana ug bisan sa to akong nana. What is this sin? Grievously. Di na madoktoran. Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33. Tanawa sa verse, you could read it, the whole chapter sa Isaiah chapter 33, pero dito ko mabasa dito sa verse 29 to verse 32. Atong ginatanaw tong sin grievously. Unsa ni nga sala nga grabe man gyud ni. Di madoktoran. Grabe ba naman kuan. Now tanaw sa verse 29. Ezekiel 33 verse 20 niya. Then shall they know that I am the Lord, when I have laid the land most desolate because of their abomination which they have committed. Ang term niya diri, abomination. Kini nga, kanang word abomination, perting hugaw ni. Then ingon niya, also thou son of man, the children of the people still are talking against thee. Namuni ang abomination. That they are revealing, nag-reveal di sila kang Ezekiel. Si Ezekiel, moto ang mouthpiece sa Ginoo. Siya ang tigstorya sa ilaha. Dito, moto ingon ako, ang book Ezekiel, napuno na og, the word of the Lord came unto me, the word of the Lord come unto me, thus saith the Lord, thus saith the Lord, the word of the Lord did to come unto me. Muagi ang pulong sa Ginoo kang Ezekiel, isulti nila dito siya. Din mo ni ingon, ingani di ang sitwasyon. That while Ezekiel is giving out the word, ingani ang ilang ginahimo. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee. Talking against thee. Ang kang ginalibak. Di naman niya,
by the walls and in the doors of the houses, and speak one another, everyone to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. Now, kung mong sabtan na din ha, ilang ginabugal-bugalan, ilang ginadaot ang katong si Ezekiel. Pero bisag ilang ginaing ato siya, gikungkwan pa, baragod ng usahay sa inyo ang balay, iniguli ninyo. Si pastor, kuan man ka itong kuan, yung ginapulutan. Pero pagkataon to niya, mga ngadto ta sa simbahan kay mamati ta sa pulong sa Ginoo. Unya, ang pulong sa Ginoo, mohagi kang Ezekiel. Pero si Ezekiel, ilang ginadaot, wala, ilang ginachismis. Ito, pero ito, umangka na kang Ezekiel, pero nila, mamati ta pulong sa Ginoo. So, akong basahon verse 30, para masabtan niyo. Kay, ako ning ginabasa, kay basig, kanat to, tugay na to, pero naapagyapon karon. You could not have faith in the Word of God if you do not have faith in the messenger of God. Di na magsinod. Ug daghang mga relihiyoso nga mga tao nga samahan ni. Daghan na. So, ingon niya, also, verse 30, Thou son of man, the children of thy people still are talking against thee, Ezekiel, by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, everyone to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh from the Lord. Dinungo niya sa verse 31. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee. Kini atong gilibasa, morning grievous nga sala nga ilang nahimo. Nga na mong basihan nga giguba sila sa Ginoo. Now you see, when God's word do not effect anymore to you. Nagyo. So ingon niya, and they came unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words. Now, mo ni ron ang grievous nga sining. But they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after covetousness. Now, ayaw lang mo po. I just like to remind itong mga Sunday school teacher. Be true on what you are teaching. When you are teaching about the Bible and you are telling people, encouraging them to read the Bible, do it yourself also. Then, kita ninyo ni, their words, but they will not do them, for with their mouth they show much love, but their heart goeth after covetousness. Then in verse 32 niya, and lo, thou art unto them as a very lovely song, as one that hath a very pleasant voice, and can play well as on an instrument. Di niya, for they hear thy words, muni ang sala yun nilag mayo. But they do not do it. When the word of God was given, it is always for our consumption. Daghang mga dili seryoso nga ato nang gamiton ng dili seryoso nga mga Kristohano. Kung Kristohano man na. Mo ni ang ginaisgutan karon. So check yourself. Check yourself. Now, you see, when God created man in His image, always remember that the Spirit that is in you will always convict you that there is higher or powerful, above all, Creator, God, na agyon na. Muna nga butang nga nagapailata nga dunay Diyos. Huwag ka na nga Diyos, di lang Creator, kundi
muhukom na sa tuwa. Balik ta sa Ezekiel chapter 14. Now, my intention is the feeling of this forming, this trimming, pagbati. Now, in the book of Genesis, chapter 6, here you will find, a little description of the life of Noah. Kini si Noah is a man with endurance. He was a man with endurance. He was a man with commitment. He was a man with discipline. He was a man with dedication for God. And when he had that in his sayang kaugalingon, dili na matandog bisag mag-unsa ang iyang palibot o kana iyang gipamatudan. But though he was a committed man, he was a disciplined man, but as a man, he was hurt. Dili pwede nga musulti ta nga dili nasakitan, dili nagasakit ang kasing-kasing ni Noah. 420 years, dili butas-but nga sayon-sayon ang kinabuhi niya, daghang paghilak ning nahitabo siya. Imagine that you are urging people to believe the word of God. You are telling people of their hope, their only hope is to believe the word of God. And in his intention is not for himself, but for the salvation of these hardened people. Dili sayon-sayon ang kang Noah. He is likened into a fish, nga ang tanang isda paingon dito, siya sulo nga padulong dito. Kung ang dagan sa kalibutan paingon diri, si Noah pasaka. Dili kay nagpasunod dili. And it was a lonely life. It was a lonely life. How did you know that, Pastor? Now there are times that I feel the feeling of Noah. I'm already 66 years old. Tanan nga atong ginabuhat diri hangtod karon wa ko gibuhian. When we started this extension kanu trucks distribution extension tanan na karon katong trucks lang kay gulang-gulang tan kanato mag-trucks ko kaadlawon. Pero never did nga nagakuan. Dunay resulta, Pastor, dili ko nagaisgot og resulta dili. Ang ako tong mapadayunon. Kagahapon naglingkod ko kakuyapon ko. Init ko. Di nahinumdum ko si Noah kung nahinumduman. Wala ko kahunumdum kang Noah, kang dinggit. We appreciate great men of God in the Bible. But never did we appreciate it because we once are like them also. That the feeling that they had when they ministered to the Lord in their lifetime, naatupog nagihan. Motong kang Ezekiel, nga karon ang simbahan, mura nag-showcase. They come to hear but do nothing of what they hear. I'm sorry. Ganyan ang buntag, when I came here, dito ko nagkakasimpatiya, di yun. Nagahilak na po sa Ginoo lagi, maghilak ko sa Ginoo. Kaya kung gusto, dako ang simbahan. Pero dili ko makahimog pagpadako ni dili. Ang Ginoo ra yun ni. Pero ang maayo, Lord, nakita nimo nga never did I give up. Doon ay mga pastor nga nagundang, Brad. Taghan. Ngunay Paul. Now you see, it not in the case of Noah, it doesn't matter about the result. What matters is his continuity in his service, dedication for God.
Sa ato, dili sa ato, kasagaran, wa man tagani gihimo. Pero, I'm sorry on it. Pero, we give up. But actually, you give up nothing. Why? Because you have no commitment for the Lord. Unang ako ang pastor ko na, sa ginaway, okay na na. Kay, pastor ko man siya, for you have no commitment for the Lord. So you have not given up anything for the Lord at the first place. You are not a loss in the church. Now, I'm telling you nga mo tubo mo, dili, each one of us will be judged of God. Dili pwede. Sa panahon sa Israel mo, tuning abot sila nga, di na yun madoktoran. Mga ingani. Ganiha, di lang na ako mention, pero kaila ko ato, nahimo siyang border sa among balay San Miguel. Tindira lang to siya kaniadto. Yung testimony sa mo. So diyang nagatinda siya, magkuha siya og noodles, yung lutuon, hantod sa kadlaw na niya nga kaon. Luoy siya tong, nag-istorya siya maklistanan. Naka-jackpot man. Nakaminyo magputi. Pero kung ginatanaw siyang Facebook kaniha, yung gisgutan nga padayon ta sa tong lipay-lipay, is imbi mo, kining bayhanan ni bugok. Dapat mag-alagad siya mga sa Ginoo kay giayos sa Ginoo karon. Bugok. Ang mga panalangin sa Ginoo, imbes mo ay mo duol siya nga mo duol og mo alagad mag-faithful nga pakita maayo ang Ginoo sa kuha. Ang nahitabo, yung mga barkada parehas niya mga dagway, mga dagway, pero ang dagway questionably, pero ang mga bana puti. Now si Daniel, now stand alone. Muna siya nga in the ministry of the Lord, maayo nga daghanta. Pero di but pasabot kung wala niya ilain, ikaw na lang usa, nga di na po pwede. Nga di na po na. I've been there so many times, nga ako lang usa. Pero never nga nag-give up, mo padayon yun ko. Minumdum ko nga nanto. Nagsabot niyo sa mga men. Murag dito pa ako, panang building ni. Nga mag-solvining mi sa Asunsyon. Alas 2. Alas 2:30, hapit na alas 3, wala agyo nabot. Nikato ko, ako raw sa. Si Daniel, tama si Daniel. Daniel chapter 1. Atong tanawon unsay gibati ni Daniel. Notice in verse 8. Dayon atong tanawon kung masinati pabudta, makasabot ta sa iyang gibati. Tama sa Daniel chapter 1 verse 8 niya, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Now, this is a very great stand for God. Normal sa tanang tao nga mangita og opportunity or advantage. Normal gyud na. Pero kini si Daniel abnormal. Abnormal ni si Daniel. Why? Because he purpose in his heart nga unsay na dito sa palasyo, unsay ilang gawi, bisag unsay niya, di ko patintala na. Mupalahi ko. Now, I'm speaking, maybe I would like to speak sa atong mga young people. Nga usahay atong pagtanaw,
maayo ato okay kayo ta kung makimingle ta og daghan nga mga usay mga sikat nga tawo. O mga kuan ba? Si Daniel diri he purpose nga dili siya magpa-influensya sa mga tao dito. And it is hard. It is hard to resist temptation. Kay kini sila, gikan ni sila si Daniel dito sa naruin nga Israel, Jerusalem. There was a pestilence, famine, pag-abot dito, gutom, uhaw, way mayo pagkaon, din di uperan siya mga lamig nga pagkaon. Now, it is always nagyod na sa ato ang mga sa tuwa sa man maduna gitawag nga self-preservation. Self-preservation. Normal na. Pero abnormal ni nga tao. Abnormal. Kay iyang gidid-an ang offer mismo sa hari. Talagsaon ni siya. Tingala ko, katuingon ako, matingala ko sa Ezekiel 14, when I read it, nga kinimatawa na ang gipang mention sa Ginoo, si Noah, si Daniel, ug jud saan ni matawa ano man ni? Now these people are tested. Ang Israel wala makaasa nation, wala makasugakod, wala makabarog. Kini kung naani basig maka-impluwensya ni nga dunay baruganan. Now, pagbantay mo kay daghang mga tao karon nga walay baruganan biya. Nga usay ang diktar sa tuwa ubang tao. Usahay ra ba pud sa tuwa kung di ta magbantay? Kanon ni ta nga yes man. Oo. Saul was destroyed. Why? Because he feared man more than God. No, say mahadlok ta mawad ag tao. Kadaghang tao. Then ang Ginoo man ni. Usahay murag mo kung kwantam paras niya akong asawa, akong balag ako sa akong gina babag-babagan kay ako dang ba usahay lala. lala daw. Di man lala oy. Di lala. Nang kuan ra gud kay paras dito sa Kanaan. Na high blood ko dito. Kay ang karsada dito gipangbalayan. May mga balay diyon nahitabo lang po pag occupy nato sa area na namanggod. Pero ingon ako in my time dili ni ngani kung nako anak pa. Pero ingon ako ngani. Kay murag di ko nila paparkyan no. Kuan ba? Walang akong ako kung gi ko sumpod nga makadungog tong kuan ito. Ingon ako nga ang karsada para sa sakyanan. Ang karsada dili ni angay bayrayan. Ili na yung balayan magbuhat og CR mo, karsada para ni sa sakyanan. Ang inyong balay ipisto ninyo ayaw sa karsada. Kay obstruction mo na. Mga na ba? Then, kinisilip niya, ayaw, kay makasakit ka. Ay, unsao nila pagkaibalo nga di mao, kung di ni mo isulti. Si Daniel. Tanaw mo, sa chapter 6, Daniel had a purpose. Daghang usay panahon nga mahadlok ta, nga mubarog ta sa kamatuoran. Kay kana mawadan. Dili tong tao ang imong dapat, dili ang tao ang atong gisaligan sa atong pagkinabuhi. Atong gisaligan ang Ginoo. So nganong sa tao man kamahadlok kaysa sa Ginoo. Now, there are many people that says that when you stand and you stand alone, you are at loss. Mga daghang mga Kristohanon nga mga compromiser. Now, I'm making you a man. I'm making you a man. Pero so Daniel,
Dili. He stand alone. Pero tanawon sa chapter 6. Inya sa verse 1 to verse 3. Inya, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give account unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was prepared above all the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Ngano lang, matingala ka, na yung mga tao nga gusto o mga, pero idlas ka sila sa ilaha. Pero na yung mga tao nga, okay lang ko kung kuhan, mau sino yung mabot sa ilaha. Magtuon yun. Daghang mga tao nga, uban, nangamatay na lang, murag bulan, wag yun na to pa. Pero na yung mga kuhan, okay lang ko, basta ko. Mo'y nagarip. O mo maka-observe na. Now, Daniel was rose to power. But it was not easy. Because when he rose to power, his life was in danger. And it was sure that he was in danger. And I could feel that when he refused not to pray, dili to kay wa gikulbaan si Daniel. Humanly speaking, naagyod na. Pero kung ang tao doon ay pagsalig sa ulo, kulbaan na, pero mubarog na siya. Faith is not the absence of doubt. Though there is doubt, but when exercises faith, mawa to. Kadtong faith ang mo prevail. Ug ingani si Daniel, dili sa yun, ito siya. He was disliked of all kadtong 119 ka mga president. Kalaban niya tanan. Kalaban niya tanan. Nag-conspire sila tanan para siya ipagkaon sa leon. And he knows it. Pero one thing is that he never give up what he purposed in his heart from the beginning. Now I preach about this. Daniel purpose in his heart. Ang sabay na itong sa kasing-kasing na doon na tayo purpose para sa Ginoo. Si Daniel, tuwa pa siya sa Jerusalem, ng ruin, padulong pa siya dito, tuwa pa siya dito, nakadeclare na siya, moni ang akong himo. Wala siya, nga dito na siya, nag-decision o kwantili. Nakasitil na daan, kung siya ang himuon, kung na siya sa palasyo. You know, it was not easy that everyone do not like him. Hindi sa yun. Atong gusto nga labta sa tanan. Muna usahay atong kiko atong kagalingon para malabta sa umo. Daniel diri. It is about leadership. Dili sa yun ang mag-lead. Dili sa yun. You will never experience how it is to lead. Not unless you lead. Ang Ginoo gihatagan ta niya tanan og mga hiyas. Now, remember that each of us should be in some way mga leader. Pero sahay daghang dili mo take og advantage or opportunity to take leadership. Daghan na bisag sa mga panimalay.
muna siya weaken ang daghang mga panimalay. Na musulti nga, ikaw na lang gud din ha. Mura musulti nga, dili. Ako ang magbuot. Sa gibuhat ato niya, dito, ayaw. It is not that easy. Because when we lead and we do not expect that someone will dislike us, na wala yun ka. Instead that you are being leader, then you become a follower. And Daniel, he was mentioned in Ezekiel because he was a man of leadership. Si Job, natingala ko ning tulo. Natingala ko. Muna siya ang mga leader, itong mga leader, makasabot na sa mga leader. Katong nag-agig mga leadership, makasabot po na siya sa mga leader. And always the principle is, there is no good leadership when once upon a time you are not a good follower. You must test how it is to be a follower, then you will be a good leader. Kanadtong para sa patasan nyo, kanyan Diyos sa inyo kanadtong. Ang akong asawa kanadtong nga una, mga nagod siya sa kuha. Kaya usahay, alas 10, tawagon mo sa among pastor, adto ko, mga nagod siya, mura man naman sa naman, mura naman kag itoy. Mura daw kong itoy. Basta tawagon ko sa mong pastor. Patrabahon, wa, yun, God knows, di, yun, kumo balibad. Montong kanato sa diyang nawa, ning undang ko, ning hawa ko itong simbahan, daghang pastor, I tell you, God knows that, nga nagapaningkamot nga makadto ko siyang simbahan. Kaya they are looking for someone that is a good follower. Now I am a little bit of a leader. Si Job, si Job, ang kunggot pasabot, the feeling of these people, you could relate it much if you have also experienced for once in your life to be like them. Makasabot ka ni mo tawhanan. Ug masabtan nimo ang Ginoo ngano kini iyang gipili. Si Job, sa Job chapter 1, if you find in the life of Job, Job was tremendously blessed of God. He was tremendously blessed of God. And Satan envied him much. Si Job. Satan wants to destroy the faith of Job. And when God allows for Satan to destroy Job, everything except for his life, dili to sa yun. Dili yun to sa yun. Ngandahin mo kang sapian, datog, mayo, tagtod, nangawa ang tanan. Di lang po kay sayo, di lang kay nangawa, astang mga anak, asta yung help. Di to sa yun yun. I don't believe nga wala naghilak-hilak ni si Job. Dili sa yun. It is not easy to lose. Lose property, lose life. Dili sa yun. And every time you lose someone very dear to you, you will shed tears for you. Pero kang Job, ang anong gibutang ni si Job, tungod kay dunay abilidad si Job. Patient. Patience. Pailog. Grabe. Pailog yun. That he said, God gave it, God take it, blessed be the name of the Lord. And Job did not even say a word against God. Wala yun. Gipili ni sa Ginoo si Job dito. Kaya ang mga tao, mga murmurer, sige pamati sa pulong sa Ginoo, pero ilang ginachismis si Ezekiel.
you will and we will never feel nilisod ni nga bation kining gibati ni Job. If there be any book in the Bible nga akong ginalikay-likayan kini kanadto, kining book of Job. Kaya akong matanong ni di makaya gyud. Di makaya. Then later on I learned to appreciate it. Because either we like it or not, we are all just a steward. Kung di ni mo natunan, stewardship simply means taking care of what the things that you not own. Dili na. Stewardship simply means caretaker. You may be a caretaker, you may be enjoying those things that God give you a privilege as a steward, but you do not own it. Muni si Job, muni ang nasi ang hunahuna. Dati niya, God gave it, God take it. Blessed be the name of the Lord. Di na pag-yun siya gisulti. Job chapter 23. Din niya sa verse 10. Yung testimony when he was suffering. Now, kung mong tanaw ni si Noah gigamit sa Ginoo sa panahon before he will judge Israel. Si Daniel gibutang pod, si Job gibutang pod. Kay ang usa ka butang nga wala sa ila that eventually they lost faith because of patience. Say magbantay ta usay kay usay natay gusto ko aon dayon dili ba dayon ihatag. Dayon usahay atong kanaong grabe man kadalo ang Ginoo. Pero tanaw nimong kinabuhi di man day ka faithful. Now sa verse 10. Nya, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot had held his steps. His way I keep and not inclined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. What good ko nag-withdraw? Nya, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary. I have experienced how it is to have loss. Dili sa yun. Dili sa yun. Pero ang maayo, may reason before is kanad tong mga panahon nato. Kay gani atong panahon na to naganiwang na gyud ko para sa ani nga panahon. Imagine na 3 years nga ako lang. Si Brad Gilmer ako ang concubine, munitig ilis na ako kanato si Brad Gilmer for 3 years. Ang kanunay nga akong encouragement, if God had suffered for me, then I will suffer for Him. Muna kanunay. Then kanunay kung nasulti, unsa bay akong gibalos sa pagpasakit sa Ginoo lang kanako. Kung mao ni Lord, okay lang. Dahil panahon pa gani nga gaan ra gani ni kayo. Gaan. In this time, just like in the old time, God is nagapangita ug sama aning matawan. A man that will stand alone, Noah. Daniel, a man that will stand and lead. Job, a man of patience. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mga pulong among na pamalandungan karon. Nagaiskot sa mga pagbati ng mga tao nga kanhi nahimong mga dagko nga mga tao diha sa imong mga pulong. They were great men. They are being mentioned many times in the Bible. But yet there are those that knows them, maybe,
but yet they do not really understand how it feels when we stand for God, and the patience that they had endured when they are in times of trial. Dili sayon. It was not easy to be disliked. It was not easy to be despised. It was not easy to be shamed. It was not easy when people do not believe. And it was not easy to work in that kind of situation and environment. Pero ang mayo, that they endure, that they were sustained by thy grace, and their faith linger and stand, and that they had hold on, that their testimony is always being mentioned, and their greatness is being heard. We heard it, but actually we do not understand it. Not unless we experience such thing that they had experienced. Ginoo, salamat sa mensahe. Tabangi kami nga sama sa panambagon ni Ezekiel, doon ay pagkamatinud-anon ang among pag-alagad, pagsimba na kanimo. Bless as you are blessing us. I pray in Jesus' name. Amen. God has spoken to us. My faith goes on to thee, God of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my care away. Oh, let me from this day behold thee, God. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my sin inspire. As thou hast done for me, oh, may my love to thee pure, warm and chainless be found. While like thou may I pray, and grace around me spread, be thou my God. Be darkness turned today, while sorrow's tears away. No, let me ever stray from thee. When ends my frozen dream, when death's cold solemn stream shall o'er me go, bless Savior then in fear and distrust me. Kaya thank you for your attention of happy Sunday. Ang simbahan is a place of purification. Ayaw never think in your mind na ang mga tao dihi mga perfect. Ayaw yun. Even the man that's standing here is not perfect. Pero
with the word of God, we have that discernment that we strive to be good, to be in the right. Nga kay baluta, usahay, di ko ta mga perfect. Muna nga kinanglan nga magtuon ta, naipulong sa Ginoo. Muna ang pulong sa Ginoo, muna mo purify sa matag usa sa to. Through correction. Muna hantod nga mo adto taglangit. So do not consider that you are being attacked. Do not consider that you are being shamed. All of us need correction. Kinang kita tanan. Kaya kung dili pa ta kinang correction, adi na lang tamanim. Let us bow down our heads for prayer. Our dear Heavenly Father, Lord, we submit and commit unto Thee what Thou hast done for us this morning in these worship services. It is always our intention to exalt Thee and to honor Thee, and that Thy word may be given to God's people, because we need the word of God. As the Lord said, know the truth, and the truth shall set you free. So we need to know the truth. But truth oftentimes are offensive, sometimes hurting. But it was for our good, because the word of God is likened into a medicine, that the intention is that the Holy Spirit could work in us, enable us to be used mightily for His glory. Lord, salamat sa matag usa. Continue to bless us as we proceed with our mga panginabuhian this coming week. May your guidance, protection be upon us, and the guidance of the Father, the Son, and the Holy Spirit, as we depend upon the heavenly. In Jesus' name, amen.